प्रथमे आम श्रेष्ठ मैडम तथा आशा दीदी कमुना दीदी तथा ग्रामर बाबा मानू माँ मानू हृदय गभीरतम प्रदेश प्रणाम अर्पण कर छोट छोट पिला शुभ आशीर्वाद अर्पण कर भविष्य जीवन मंगलमय हो निरापदमय हो सुखमय हो एवं विद्या बुद्धि माँ सरस्वती तुमको पारंगम करंतु एतिकी कल्याण अर्पण करी आमे आरंभ करबा आजिर कार्यक्रम ठीक अछि आज्ञा बेसी समय देबानी कारण आपण मानकर किए कौ काम रे थिबो कोन करथिबो पिला मानकर खाइबा टाइम हबो पिला मानकर पढ़िबा समय निज जीवन को बढ़िबा समय एवं बढ़िबा समय पिला मानकर जणा अच्छा माँ गोटे कथा तुमको आगुरु कहिथिली कि न कहिथिली बिना कारण ले पार्टी रे काहे हाथ पुरौछ हां तमें आम जिते खाद्य खाऊँ प्रथम तुम मैंने जान भल भाव साबुन रे हाथ धोई सारा पर खाद्य खाइबा ठीक अच्छे जदि खाद्य खाइबा जहाँ पार्टी रे आंगुली पड़ेगा हूँ ठीक सैया तो बिना कारण कौन पिला पार्टी रे हाथ पुरेब तो बिना कारण तेरे विषय आरंभ करने पूर्व विषय आरंभ करने पूर्व तुम मान गोटे प्रश्न प्रश्न यथार्थ उत्तर पाइले आम विषय आरंभ करवा ठीक अच्छे गोटे जीव तुम अंचल अच्छी से जीवर ना कह आम विषय आरंभ करवा अरे पक्षी नुहे सी आकाश उड़े कौन पक्षी नुहे सी आकाश उड़े घरे घरे पशि बिना पैसा रे आमको इंजेक्शन पुड़े मशा से मशा ऊपर आधारित कार्यक्रम मन दे बेटे शुण ठीक अच्छे अरे धारा श्रीरावण मास निधि बुढ़ा बारी पटे पड़ी विचार मशा माछी दुहे मिसी एक खावे योजना करती आंभ प्राण देवे नासी आज्ञा आपण भी प्रायतः ये विषयटा पढ़ी तृतीय श्रेणी रे नहीं तेबे छुआ माने एबे से पाठ नाही ठीक अछि श्रावण मासर शेष रविवार निधि मौसांक भाई पछ पटरे किछि ए पिले किछि मौसा एवं किछि माछी एकत्रित होई कि तांको भाषा से गोटे पुलिस सभा कर आलोच्य विषय होउछि आज्ञा आलोच्य विषय होउछि आज्ञा आ कौ पिला अंडा खाई कि नहीं कौ पिला आज्ञा अंगनवाड़ी जाऊँ कि नहीं कौ गाँव कम कि नहीं कौ मैंने सिंगाड़ी पूछती कि नहीं मशा मैंने एमती आलोचना करेंगे कि छुआ मशा छुआ करेंगे मशा माने आलोचना कर मनीष मैंने बड़ दुष्ट हेले शिमिलिपाल जंगल को काटी काटी सफा करदे जहाँ फल कि ठीक समय वर्षा होनी आम वंश विस्तार करूनी तेणु गोटे कम करवा मनीष मान प्रथम मारिदेवा मनीष मान मारिदेले गछ काटी पारे ना आउ थे गछ पाल पहाड़ हम वर्षा हम आम वंश विस्तार करवा से सभापति मशा उठिला भाई मो कथा टी शुण मशा आस नरू उठी कहे देख मोर सभापति मशा उठिला बोला भाई ये जो मोर शुंड देखुच शुंड साहाଯ୍य समस्त को मलेरिया ज्वर भूताणु छाड़देवी छाड़देले कौन हम लोकों पाखे पैसा नथिबो डाक्टर देखई पारिबे नहीं शेष रे मृत्युवरण करिवे ठीक अछि देखंतु आज्ञा आम अंचल जने कृपण बुढ़ा से कहारी किसी कथा न मानी केमिति हैराणी हरकत होउछि आपण मन देखिले जानि पारिबे अरे सकाळ पहरु पिटुआ बुढ़ाटा हे बाउली हेउछि खाली
ମଉସା ଜ୍ୱର ହେଇଛି 5 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ହଁ ବହି ଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ? ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମଉସା রক্ত পরীক্ষা করছ? ଆମ ଆଶା ଦିଦିକୁ ଜାଣିଛ? ସେଇଆଡେ ସେଇଆଡେ ନାହିଁ ନଦୀ ଏପାରେ ବାଉଁଶ ନଟି ନାହିଁ ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତମେ ତ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ। ତଳକୁଲ ତଳକୁଲ ଆଶା ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି अबे बुढ़ा भोता का तो की करू बे बुढ़ा कहू रे भोता का की करू अबे 3 मास रा जाई नी ले ये रक्त परीक्षा कर देले तो बस 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 दीदी आसिले बस एठी बस तळे बस तळे बसी पारबी मो झाड़ा आई होना की हाथ तो देखिलो ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ତମେ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଉଛ? ଶୁଣ ଶୁଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ଦିଦି ଔଷଧ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦେଲେ ତମ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଔଷଧ ନେଇ ବଟିକା ଦେବେ ଖାଇବି ତମେ ଯୋଉ ମଶାରୀ ଟାଣିଛ ଏଇ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୋଇବ ହେଲା ମଶାରୀ ବାହାରେ ଶୋଇବନି ଗରମ ଲାଗିଲେ ବି ତମ ମଶାରୀ ଟାଣିଛ ଏଠି କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲ? ଗରମ ଲାଗିଲା ଶୁଣ ଆଉ ଏମିତି ଶୋଇବନି ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଦିଦି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଦେଲେ ହେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ବୋଲି ରେ ମୋର ଲଗମଲତା ହରବର ହୁଏ ତାମାଇ ପଟା ମୋର ଲଗମଲତା ଏ ସତିଆ ବାପାଟା ଏଡେ କୁରୁପଣ ନଟାଣି ସ୍ୱୟଂ ସାରି ଦେଖୁଛ ଭାଇ ମାନେ ଏ ସତିଆ ବାପଟା ଭାରି କୁରୁପଣ। ଆମ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ଆମ ଗାଁର ସେଚ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଗାଁର ଏତେ ମଉସା ମାଉସୀ ନେଇକି ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଏ ବୁଢା ମଶାରୀ ଟାଣି ତଳେ ଶୁ କାହାରି କଥା ମାନିଲା ନା ଆଶା ଦିଦି କଥା ମାନିଲା ନା ଆମ ଗାଁ କଥା ମାନିଲା ତେଣିକିରେ ବୁଢାଟା ହରକତିଆ ହଉଛି ନା ମାଇପଟା। ଆରେ ସତିଆ ବାପାଟା ଏଡେ କୁରୁପଣ ନଟାଣି ସ୍ୱୟଂ ସାରି
बारी घर जमा सफा रखे नहीं न शुणे कथा कहानी रे मोर लवंगलता जानी आणे बेमारी करे मोर लवंगलता आलो मलेरिया जर किशोर नगर ए छुआ काई जन्म तार किछि जानिनु की तो जानवंता देखा जाए नुपुरा माइपी लोगटा हां हेला तो कोन हेला सब लोग के बाकी अच्छा हम जानी की हो हेलो मलेरिया और किशोर नगर आइलो जन्म तार बाबू तो खाती को अरे बुझाई कहिले परते जीवी मु हौ बुझाई कहिले परते जीवी मु अच्छा ओची की सब प्रति तारा गो मोर नगना करो अबेरो मुहे माखु कियो रे हे मोर नगना करो अरे बुझाई कहूची सुनो सभा जने एई मलेरिया जर कथा आज्ञा मशा कामुड़िले हुए मलेरिया ए बाबू जेका पोतानो से माई मशा ना उड़ी अब नाही पत्थर अब मुझ में परबाजे पत्थर छुआ माने को मशा कामुड़िले मलेरिया हुए रे ए तते मना करथल ना पत्रे अंगुली पुरे पे ए छुआ को मशा कामुड़िले मलेरिया हुए डेंगू मशा माई एनोफ्लिस मशा कामुड़िले मलेरिया हुए छुआ माने मशाटा कामुड़े केते बेले जानत नहीं जानत केते बेले रे केते बेले हां ठीक बड़ पेटरे को राती बेले ठीक अछि दिन बेले कौन करे ना गछर पत्र तले लुचिकी रहे ठीक अछि राती सारा बुली बुली कामुड़िबो पुणी सकाळ हबो ता घर को पळै दिबो ठीक अछि तेणु अरे मशान कडाउ रक्षा पाइला ओहो किरे सफा रखी बारी घर आउ मशारी टणाई जतने सइले ए माने पचार न को मशारी टांगा पचार दिके एगा पिल्लू कहीं काम कौन जान पिले ए मशारी पाख को जदि मशा जीव ठीक अच्छे ए बसिले मशा को एकंगीबात हो मशा मरी जीव ठीक अच्छे तेणु गोटे काम करवा एई मशारी को मन रखिबो गरम पानी रे धरिबो नहीं डिटर्जेंट पाउडर रे काचिबो नहीं साबुन रे धरिबो खरा रे सुखाइबो ठंडा पानी रे धोइबो ठंडा पानी रे धोइबा याको छाई रे सुखाइबा मन नहिला किछि लोक अछंती मशारी को अपव्यवहार करंती कोन करंती अरे ई मशारी को नेई कोलेई धरंती कोलेई धरी की मशारी छिड़ी दे दियंती आउ किछि लोक याकू नेई माछ धरु थांती माछ धरिला बेले साधारण मशारी करी जे दियंती आउ किछि लोक याकू पत्र दे गोटांती पत्र गोटेइले आउ मशारी न टाणंती बुझिल पिले पत्र गोटेइले पत्र को बांधी की नहीं कि कोडे रखी देबे आउ मशारी टाणी हेबो ना हबनी तेणु समस्ते मन रखिबो हे पिले समस्ते मन रखिबो माँ मानक जाई कहबो संध्या बेले मशारी टाणीबे तापर सोइबा ठीक अछि संध्या बेले तो गया सोई हबनी संध्या बेले हमें खाइबा पीबा पाठ पढ़िबा हां तेणु करी घर पाख टिके धुआं देबा टिके बेगुनिया पत्र देबा नले कर्ज पत्र देबा हौ जति मशा न मानिला अच्छा दुकान रो किछि सुखला टंका नै जिबा हौ से निया धुनी दे देबा मशा छिकी बारी कासी देले हमें रही परिबा तेणु एति कथा को मन रखिले आम मानू को मलेरिया हबो नहीं पिला माने मन रखो
এই ম্যালেরিয়া জ্বর ঠারু আহুরি গোটে মারাত্মক জ্বর ଅଛି ସେ ଜ୍ୱରର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ କଣ କହିଲେ ସେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କୋଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ ନା ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଜାଣିବା ଆରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ সচেতন নহেলার ধান কাଳରେ বান্ধিলে বজম ডেঙ্গু প্রতি সাবধান রে বাইন এড়িছিনে মরে ধরিয়াছি মশা কামুড়িলে হুয়ে ডেঙ্গুর দশা তাণু করা तेरे छुआ मैंने डेंगू ज्वर लक्षण कौन आम जाना ठीक अच्छे अरे रोग लक्षण फली फली जीव आउ चाही हुए नहीं जान डेंगू ज्वर लक्षण कौन जान डेंगू ज्वर लक्षण हूँ आंठू गंठी हाड़ गुड़ाक प्रबल बिंधा बिंधी कर लाइट देखिले चाहिए इच्छा हेनी आखि गुड़ाक लाल लाल हो देहरे प्रबल उत्ताप रहीतांत भाया चेका चेका चारिटा लाल लाल डेंगू ज्वर लक्षण जहाँ चिकेन गुनिया ज्वर लक्षण हूँ जानवा केमती डेंगू चिकेन गुनिया नहीं अरे डेंगू है चिकेन गुनिया आशा दीदी पाखे रोगीटी को नेब रक्त परीक्षा करिब परीक्षा पर दीदी देवे जहाँ घरे नैलती करिब देवे औषध जेमन प्रकार घरे नैल करिब आमको जहाँ ज्वर हो छुआ मैंने मन रख घरे समस्त को बुझेब तमें भी जड़े जड़े स्वास्थ्यकर्मी हो पार आमको जहाँ ज्वर हो सर्वप्रथम आशा दीदी रक्त परीक्षा करवा अंडा ज्वर हो बात ज्वर हो मैलेरिया ज्वर हो डेंगू ज्वर हो अगरा ज्वर हो मुत्रा ज्वर हो सेगुड़ा कौन ज्वर हेल्ले झाड़ा फेरा हुए जहाँ ज्वर हेल्ले भी जहाँ ज्वर हो सर्वप्रथम आशा दीदी रक्त परीक्षा करवा औषध खाइबा जदि भल नहला कौन करवा फुंका झाड़ा करवा प्रथम फुंका झाड़ा कले आज्ञा दुनिया आसी कौन कहे जानतु कौन कहब अरे भूत लगी कि लगी डाहाणी मिछा गुणिया जीव जीवन कहब डाहाणी लगी खाऊची कलिजा छोड़ाण करी कला कुकुड़ा निचे अंधविश्वास करबटी नाही भल औषध को खाई प्रथम फुंका झाड़ा नक आम प्रथम आशा दीदी रक्त परीक्षा करवा जदि भल नहला औषध खाइला फुंका झाड़ा करवा ठीक अच्छे अच्छा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा छुआ मैंने ए डेंगू हो कि चिकेन गुनिया हो कि मैलेरिया हो मुख्य हूँ मशा मशा अच्छा छुआ मैंने मशा कौन जानिछ जानी ना कही दउछि आज्ञा कालो न तुम्हारे आउ कोठी देबो नहीं हम हमें हम आलू हमें हम पहिला किए
ଦୋକାନଦାର ବାପା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମଶାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବାନି ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ମା କହିଲେ ଦେଖି ମଶା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆରେ ସ୍ଥିର ପାଣି ଦେଖି ମଶା ବସିବ ଆଉ ଡିମ୍ବ ପାରି ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବ ସ୍ଥିର ପାଣି ଦେଖି ମଶା ବସିବ ଡିମ୍ବ ପାରି ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବ 8ରୁ 10 ଦିନ ମତରେ ଲାର୍ଭା ମଶା ଛୁଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବ ସାଧବ ବହୁଲ ସାଧବ ବହୁ ହସିବୁ ବେଶୀ ଧରିବ ବହୁ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥିର ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯୋଉଠି ଜମା ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ନଦୀ ପାଣି ନୁହଁ କି ପୋଖରୀ ପାଣି ନୁହଁ ଜମା ହୁଏ ସେଇଠି ମଶାଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା କେମିତି ହେଲାଣି ମଶା ଅଣ୍ଡା ହଁ ମତେ କହିଲା କି ମୋ ନାତିଆ ଦିନ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପାଉଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଧରିକି ଆକି 4ଟା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ନଅଟା ମଶା ଅଣ୍ଡା ହଁ ମତେ କହିଲା କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଡିକି ମଶା ଅଣ୍ଡା ହଇ ତମେ ଜୀବନରେ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ଦେଖିନି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରା 2ଟା ଧରି 4ଟା ଧରିକି ଆସିଛି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କୋଉ ଅଣ୍ଡା କୋଉ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଜୀବନରେ ଦେଖିନ ତ ଭଲ କି ଯାଇକି ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଉ ସ୍ଥିର ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମଶାଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦିଏ ଅଣ୍ଡାଟା 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଭା ହୁଏ ମଶା ଲାର୍ଭା ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ଆରେ ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ କୁହ ଦେଖିନ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଯେ କୋଉଟା ଜାଣିନ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯୋଉଠି ଜମା ହେଇଥିବ ସେଠି ପୋକ ଗୁଡାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋକ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଏମିତି ନାଚୁଥିବେ ଦେଖିଛ ନା ସେଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସେଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ମଶା ଛୁଆ ବା ମଶା ଲାର୍ଭା ଠିକ ଅଛି 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ବାହାରିଯିବ ଡେଣା ବାହାରିଯିବ ଶୁଣ୍ଢ ବାହାରିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିବ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିବ ଠେଙ୍ଗ ବାହାରିବ ତାପରେ ଉଡି ଉଡି ବୁଲି ବୁଲି କାମୁଡିବେ ତେବେ ଜାଣିବା ସ୍ଥିର ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣି କୋଉଠି ଜମା ହଉଛି ନାଇଁ ଆରେ ବାରି ଘରେ ପଡି ଅଛି ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ କୁଲର ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ 7 ଦିନେ ଥରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରି ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ ନୂଆ ପାଣି କୁଲରରେ ଦେଉଥିବା ଭରି ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ ପାଣି ଜମା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଜୀବନ ଧନ ଗାମୁସିଆ ମାଛ ଆଣି ଛାଡ଼ିବ ସତ୍ୱରେ ଜୀବନ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ମଶା ଲାର୍ଭାକୁ ଖାଇବ ମଶା ବଂଶ ସମୂଳରେ ବିନାଶ ହୋଇବ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ି ଘରେ ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଡ଼ିଆ ଖୁଳି ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଭଙ୍ଗା ସଢେଇ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ପଡିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଜମା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଏଇ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯୋଉ ପାଣି ଜମା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପୋକ ଗୁଡାକ ନାଚୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସେଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ମଶା ଛୁଆ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନଡିଆ ଖୋଳି ପଡିଥିବ ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ ପଡିଥିବ ହଉ ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତିଦେବା ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ଟିଣ ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ହଉ ତାକୁ ସୁନ ପାମ୍ପଡି ବାଲା ସୁନ ପାମ୍ପଡି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଟା ଥିବ ହଉ ତାକୁ ଯୋଉଠି ପାଣି ନ ପଡୁଥିବା ପାଣି ନ ପଡିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରଖିଦେବା ଠିକ ଅଛି ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ କାମୁଡି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ କିଛି
ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ପାଣି ଟିକେ ଜମା ହଉଥିବ ସେଠି କଣ କରିବା କୂଅ ପାଖରେ ନେଇ ଗାମ୍ବୁସିଆ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗାମ୍ବୁସିଆ ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଶା ଲାର୍ଭା ଗୁଡାକ ଖାଇଯିବେ ଆଉ ମଶା ବଂଶ ରହିବେନି, ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବନି, ଆମକୁ କାମୁଡି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ କିଛି ଭାଇ ଏ କାମ ଆଉ କରିପାରିବନି। ନା ନା ତେଣୁ ମଶା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିରା ବୁଝିବି କଣ ଯିବି 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 ବମ୍ବେ ଯିବି ମଶା ମାରି ଆଣିବି ତାର ଶାଶୁକୁ ମାରିବି ତାର ପୁଅକୁ ମାରିବି ତାର ନାତିକୁ ମାରିବି ତାର ଛୁଆକୁ ମାରିବି तेरे पिला माने कार्यक्रम केमिति लागिला कुह जदि भल लागिछि गोटे जोरदार ताली हेबो।